Hmm. Hello. No. Ano tigdara mo? Wara. Ano na ni tigdara mo sa sabako? Wara man akong pindara. Ay, gamit mo lang. Okay. May niton? Be. Ay, thank you. Mahulugan? Huh? Mahulugan. Hindi mahulog talaga.
kayo pa na may libre na lang. Mhm. Ay, payda ko na lang. Ay. Libre na lang. Ano na? Thank you, babe.